Abrimos nuestras Biblias en Efesios 3:20. We're going to open our Bibles in Ephesians 3:20. ¿Me da un fuerte amén cuando lo tenga? Give me an amen when you have it. Efesios 3:20, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Now we're going to read Ephesians 3:20 in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Y aquel que es poderoso para hacer toda cosa mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Now to him who is able to do immeasurably more than all we can ask or imagine, according to his power that is at work within us. Señor, te damos gracias God, we give you thanks por ese tiempo, for this time, por cada persona que está representada hoy en este lugar. for every person that is here represented in this room. Te pedimos que mientras estudiamos tu palabra I ask that while we study your word, sea en nuestro corazón. that your word would be in our hearts, Abre nuestros oídos espirituales open our spiritual ears, y ayúdanos a no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. and help us to not only be hearers of your word, but also doers of your word. En tu nombre oramos. In your name we pray. Este pasaje de Efesios 3:20, In this passage from Ephesians 3:20, el apóstol Pablo está finalizando una de sus cartas. the Apostle Paul is finalizing one of his letters. Después de orar por los creyentes en Éfeso para que el amor de Dios sea en ellos, After praying for the believers in Ephesus that the love of Christ would be within them, Pablo está expresando una verdad fundamental en este versículo. Paul is expressing a fundamental truth in this scripture. Y esa verdad fundamental es que Dios no está limitado por nuestras expectativas. And that fundamental truth is that God is not limited by our expectations. Pablo nos recuerda que en medio de nuestras limitaciones humanas, Paul reminds us that in the midst of our human limitations, Dios tiene el poder no solo de satisfacer nuestras necesidades, God not only has the power to meet our needs, sino de hacer mucho más de lo que nosotros podamos imaginar. but to do things beyond what we can ask or even imagine. La palabra clave en Efesios 3:20 es según el poder que actúa en nosotros. The key word in this scripture is according to the power that is within us. ¿Cuál es ese poder? What is that power? La palabra en griega que se usó se pronuncia dynamis. So the Greek word that is used is dynamis. Y dynamis significa un poder activo, un poder dinámico. And the word dynamis translates to force or power and reflects an effective and active power. Es decir, un poder que está en constante movimiento. It is a dynamic, constant power. Y esto lo encontramos en el contexto en Efesios 1 del 19 al 20. And this is in the context of Ephesians 1:19 through 20. Donde dice que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que habita en nosotros. And it says that the same power that raised Jesus from the grave is the power that is within us. Y es el mismo poder que explica Romanos 8:11. And it's the same power that's explained in Romans 8:11. Es ese poder que actúa en nosotros. It's the power that acts within us. Ahora el problema está que conforme pasan los años, And the problem is that as the years go by, mientras estamos en esta carrera cristiana, while we're in this career as Christians, mientras el tiempo pasa, as the time passes, nuestras expectativas comienzan a cambiar. our expectations begin to change. Y comenzamos nosotros a olvidar que Dios sigue siendo capaz de hacer mucho más. And we begin to forget that God is still capable of doing so much more. Y usted me va a decir, yo no creo que eso pueda pasar. And you may be saying, I don't think that that's what's going to happen. Si nos vamos al libro de Números, If we go to the book of Numbers, ustedes se recuerdan de Moisés. you may remember Moses. Cuando el pueblo rebelde está cansado de recibir el maná, You may remember that the rebellious Israelites were tired of manna. estaban cansados de la bendición que Dios les proveía, alimento diario. They were tired of the blessings that God was giving them on the daily. Estaban tan acostumbrados ya
They were already accustomed to it, que comenzaron a pedir carne. that they started to ask for meat. Y fue tanto el clamor por carne And the complaint or the cry out for meat was so great que Moisés tuvo que pedirle a Dios que hiciera algo al respecto. that Moses went to God and asked him to do something about it. Y Dios les dice que se preparen porque les va a dar lo que están pidiendo. And God told them to get ready because he was going to give them what they were asking for. Pero entonces Moisés le dice, ¿cómo vas a alimentar a todo este pueblo? And then Moses asked God, well, how are you going to feed all this great No solo por numbers un of día, people? no solo por un día, Not just for one ni day, por dos, not just for two, sino que la Biblia dice que hasta que estuvieran más que saciados. but the Bible says that they were more than satisfied. Y Moisés está preguntando y le pregunta a Dios, ¿cómo lo vas a hacer? And Moses was asking God, how are you going to do it? Estamos hablando de Moisés, We're talking about Moses. el que vio la liberación del pueblo, He had seen the liberation of vio these el mar people. abrir, He saw the Red Sea part. vio el maná, He saw the manna. vio el agua salir de la roca, He saw water flowing from a rock. vio la zarza ardiendo. He saw the burning bush. Este hombre que vio todas esas señales, esos milagros, He had seen all of these great signs and wonders. se está preguntando cómo Dios va a hacer esto. He was asking, how is God going to do this? En Números 11:23, Numbers 11:23. Dios mismo le pregunta y le dice, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? So God is responding to Moses and saying, has Jehovah's hand ever been shortened? Imagínense si esa pregunta fuera directamente a cada uno de nosotros en esta mañana. Now imagine, what if that question was asked to each one of us this morning? Llevamos tanto tiempo pidiéndole a Dios que me sane, que me ayude en este proceso. We've spent so much time asking God to heal us, to help us in our process. Y todos hemos visto los milagros y hemos visto la gracia de Dios en nuestra vida. And we've all seen the grace of God at work in our lives. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Has his hand really been shortened? Esta mañana tenemos que entender que el peor enemigo de nuestra fe no es la incredulidad. Now we have to come to the understanding that the worst enemy of our faith is not unbelief. El peor enemigo de nuestra fe no es la incredulidad. The worst enemy of our faith is not unbelief. El peor enemigo de nuestra fe es nuestra vista. The enemy of our faith is our sight. ¿Qué es lo que estás viendo? What are we looking at? Hebreos 1:11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebrews 11:1 says, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Muchas veces estamos viendo el reporte médico. A lot of times we're looking at the medical report. Muchas veces vemos en nuestra familia que esta situación no está cambiando. A lot of times we're looking at our family and our situations have not changed. Muchas veces estás viendo ese bill. A lot of times we're looking at the bills at home. Muchas veces estás viendo tu cuenta de banco, tu cheque. We're looking at our bank accounts. Y estamos olvidando que en realidad todo lo que tenemos le pertenece al Dios. But in reality, everything that we have belongs to God. Por esa razón tenemos que tener cuidado And for that reason, we have to be careful cuando nos enfocamos en el problema y no en la promesa. when we focus on the problem and not on the promise. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos en esta situación que estamos pasando? What does God want to show us in that difficult situation? Hoy quiero decirte que en medio de tu temporada difícil, In the midst of your difficult season, en medio de tu proceso difícil, in the middle of that difficult process, tienes que entender que hay una victoria escondida. there is a hidden victory. Mira, con el tiempo el problema está que creamos una rutina. And over time, we develop our routines. Nos casamos con la rutina. We get married to the routine. Con el tiempo pensamos que hemos cumplido suficiente. He sido cristiano por muchos años y creo que ya he visto mucho.
And we think, oh, I've been a Christian for a long time. I've seen it all. El problema está que dejamos de estar a la expectativa de lo que Dios puede hacer. And we stop expecting for God to do something. ¿Cómo se puede ver reflejado eso? How we can see that reflected? A través de la comunión. We see that reflected through communion. La comunión refleja la devoción de mi entrega, de mi compromiso. Communion reflects the devotion and dedication and commitment. Cuando servimos, When we serve, la comunión tiene que verse reflejada. communion has to be reflected. Mientras mantengamos una comunión correcta, vamos a ser efectivos. When we're in right relationship, we are effective. En los momentos de bendición, en los momentos de aflicción, tenemos que tener una expectativa de que Dios va a glorificarse. In times of affliction, we have to be ready and expecting God to glorify himself in that situation. Nuestro pastor general, Pastor Larry, Our pastor Larry, un día antes de ir a la cirugía, one day before going into surgery, le escribí un texto que estábamos orando por él. I wrote him a text that we were praying for him, Y su respuesta fue, and his response was, Dios se va a glorificar en esta situación. God will glorify himself in this situation. Tenemos que estar a la expectativa siempre de algo grande de parte de Dios. We have to always be expecting God to do something great. Fíjense, en los evangelios encontramos a un hombre llamado Simón Pedro. In the Gospels, we find a man named Simon Peter. Y anteriormente, la última vez que tuve la oportunidad de predicarles, And the last time I had the opportunity to preach, hablé sobre la vida de Pedro caminando sobre el agua. I preached about Peter walking on the water. Esta vez yo quiero que veamos la vida de Pedro, And now I want us to look again at Peter's life. pero vamos a retroceder un poco al segundo encuentro de Pedro con Jesús. But we're going to go back a little bit to the second encounter that Peter had with Jesus. Recordemos que el primer encuentro está registrado en Juan 1:40, The first encounter is found in John 1:40, cuando a Pedro se le presenta a Jesús por medio de su hermano Andrés. where Jesus is introduced to Simon Peter by his brother Andrew. Ahora, este segundo encuentro de Pedro ya había escuchado de Jesús. In this second encounter, Peter had already heard about Jesus. Ya Pedro sabía quién era Jesús, Peter already knew who Jesus was. pero en esta ocasión es cuando su vida es impactada de una forma extraordinaria. But this is where Peter's life is impacted in an extraordinary way. Abra sus Biblias en Lucas 5:1-8. Open your Bibles to Luke 5:1-8. Y esta es una historia bastante conocida, This is a very well-known story, pero muestra un grupo de hombres que estaban cansados, desanimados, porque las cosas no habían salido de la forma que ellos esperaban. but it shows a group of men who were tired and discouraged because things had not gone the way they expected. Leamos Lucas 5, del 1-8. We're going to read Luke 5:1-8. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listened to the word of God. He saw at the water's edge 2 boats, left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets." When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both boats so full they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I'm a sinful man." Amén. Jesús le pidió a Simón que bogara mar adentro y que echara las redes. Jesus asked Simon to go out into the deep and let down the nets. Pero fíjate que aunque Simón había estado trabajando toda la noche,
And even though Simon Peter had been working all night, A pesar de sus emociones y sus sentimientos, despite how he was feeling and his emotions, Pedro obedeció. he obeyed. Vemos que la obediencia en lo espiritual y lo material nos llevan a experimentar el poder de Dios. We see that obedience in the spiritual and in the material leads us to experience extraordinary power. Este hombre estaba cansado de haber trabajado toda la noche. He was tired. He had been working all night. Muchas veces, a pesar de estar cansado, es necesario que vengas a la oración todavía. And even when we're tired, it's still important to come to prayer service. Muchas veces, aunque estés cansado o cansada, es importante que vengas al grupo de mujeres. And even when you're tired, it's still important to show up to women's group. Es importante que nos conectemos con el grupo de caballeros, It's important to get connected to the men's group porque podemos ver que la obediencia a Dios trae bendición a nuestra vida. because we can see that obedience brings blessing to our lives. En esta escritura voy a tocar solamente 3 puntos esenciales. In this scripture, I'm just going to touch on 3 important points. Número 1 Number es la obediencia a la palabra de Dios. Obedience to God's word. Pedro ya había intentado pescar toda la noche, pero cuando Jesús le pide intentarlo de nuevo, él confía y obedece. Peter had already tried fishing all night without success. But when Jesus asked him to try again, he trusted and obeyed. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. We have to obey God's word. El problema está que muchas veces obedecemos más a lo que sentimos. The issue is that a lot of times we're more obedient to our feelings. Dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón del hombre. The word of God says that fickle is the heart of man. Todas nuestras decisiones tienen que siempre ser sometidas a la luz de la palabra. Our decisions have to be looked at through the light of the word of God. Cuando sientas que estás debatiendo entre la voz del Espíritu Santo por dentro y tus emociones, When you feel like you're debating between what the word of God says and what your feelings are telling you, ve a la Escritura. go to scripture. El Espíritu Santo nunca se va a contradecir. The Holy Spirit is never going to contradict the word of God. Ve a la Escritura, obedece la Escritura. Go to scripture, obey scripture. Aunque nuestras fuerzas y estrategias no dan frutos, Dios puede obrar, pero cuando obedecemos su palabra. Even when our strategies have failed, we can come back to the word of God, which bears fruit. Podemos ver en el verso 4 y el 5 que Pedro tuvo que vencer su propio conocimiento, es decir, su propia experiencia. Peter had to overcome his own knowledge and experience. Pedro sabía que la pesca se realizaba de noche. Peter already knew that the best time for fishing was at night, ya que el sol en el día provocaba que los peces bajaran hasta lo profundo. because the hot sun during the day causes the fish to go further down into the water. Se acostumbraba a pescar siempre de noche. So it was the custom of the time to fish at night. La experiencia, Pedro le decía que aunque Jesús le estaba pidiendo, no iban a pescar nada. His experience was telling him that even though Jesus was saying to go out, that they weren't really going to catch anything. Muchos cristianos hoy en día no ven las maravillas de Dios. And today, many Christians don't see the wondrous acts of God Por nuestra experiencia, because we're looking through our experience. pero no relación con Dios. But there's not a relationship with God. Tenemos que tener cuidado, We have to be careful porque conocer a Dios por información, because to know God only through knowledge and information, pero sin tener esa comunión, but without that relationship or communion, puede crear un gran problema. can create a big problem. Y es que dejamos de esperar algo bueno de parte de Dios. Because we stop expecting good things from God. La Biblia menciona a los amigos de Jesús, Marta, que también se preocupó con los muchos quehaceres.
The Bible also mentions Martha, who was preoccupied with many tasks. Y vemos a esta mujer ocupada She was always busy. y eso más adelante le costó que ella dudara del poder de Jesús. And later on, we see that it caused her to doubt in the power of God. Hermano y hermana, muchas veces activismo no es sinónimo de espiritualidad. And let's be clear that being engaged in activity is not the same thing as spirituality. Tenemos que aprender a involucrarnos. We have to learn to be involved, Tenemos que aprender a conectarnos. but also be connected. Todos aquí tenemos algo que ofrecer. Everyone here has something to offer. Hermano y hermana, yo puedo ser, lo dije el domingo pasado, yo puedo ser miembro de un gimnasio, I said it last Sunday. I could be a member of a gym, pero si voy al gimnasio y simple y sencillamente me siento en la máquina y me siento en mi teléfono, but if I just go to the gym and I just sit down and look at my phone, no le va a hacer nada de beneficio a mi cuerpo. it's not going to do me any good. ¿Qué pasa cuando venimos a la iglesia What happens when we come to church y no nos conectamos ni nos involucramos? and we're not connected, we're not engaged, Pero somos miembros. but we're members? Yo estoy yendo a una iglesia, I'm going to yo church. estoy yendo a un gimnasio, I'm going to the pero gym, tenemos que entrar y hacer nuestro workout. but we have to come in and work out. Punto número 2. Point number 2. Tenemos que aprender a confiar en el tiempo de Dios. We have to trust in God's timing. La pesca milagrosa no sucede por casualidad. The miraculous catch does not happen by chance. Ocurre cuando Jesús lo indica. It happens the moment that Jesus said it would. Y esto nos recuerda que Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa. And that reminds us that God has a perfect timing for everything. Podemos sentir que estamos trabajando en vano muchas veces, A lot of times we can feel like we're working in vain, que nuestras oraciones no son efectivas, that our prayers are not effective. pero Dios siempre actúa en el momento de acuerdo a su propósito. But God always works in the moment according to his purpose. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Everything has its time on the earth. Pedro, un pescador experimentado, dejó al lado su orgullo, su experiencia y obedeció a Jesús, un carpintero. Peter set aside his experience as a fisherman. He put aside his pride and he obeyed Jesus, who was a carpenter. ¿Con qué actitud estamos escuchando la voz de Dios? With what attitude do we listen to the voice of God? Muchas veces demostramos incredulidad al estar ansiosos. A lot of times we show unbelief by being anxious. Estamos tan ansiosos que muchas veces comenzamos a dudar de que Dios está con nosotros. A lot of times we become so anxious that we start to doubt and think, is God really with me? Muchas veces incluso tomamos acción antes y queremos ayudar a Dios. And sometimes we get ahead of ourselves and start trying to help God. Si aprendiéramos a confiar en Dios If we learn to trust God, de la misma forma que confías en el conductor de Uber, just like you trust your Uber driver, de la misma forma que tú te subes al avión y confías en el piloto, in the same way that you get on that plane and you trust in the pilot, tú no te pones ansioso a hacerle un examen del corazón al piloto para ver si no va a tener un ataque al corazón. you don't start getting anxious and do a medical exam on the doctor to make sure he's not, or on the pilot to make sure he's not going to have a heart attack before you get on the plane. Tú te subes al avión y sabes que vas a llegar a tu destino. You get on the plane and you know you're going to get to your destination. Cuando tú oras y pones las cargas delante de Dios, When you pray and you put your burdens in the hands of God, debes de utilizar la misma confianza. you should have that same confidence Dios va a actuar a su debido tiempo. that God will act in the right moment. Y el último punto And the last point es un llamado al compromiso. is a call for commitment. Fíjate, después del milagro, Jesús invita a Pedro y a los demás pescadores a ser pescadores de hombres.
So after the miracle, Jesus invites Peter and the other fishermen to become fishers of men. O sea que este milagro no era nada más una provisión, So this miracle was not just about provision, sino que era un llamado a una misión mucho más grande, but it was a call to carry out a mission that was much greater, y era llevar el mensaje de salvación. to carry the message of salvation. Echar las redes significa Casting the net symbolizes nuestra disposición a involucrarnos en la obra de Dios, our willingness to get involved in God's work, confiando en que Él va a dar fruto. trusting that in His time it will bear fruit. Pedro tuvo que vencer el egoísmo. Peter had to overcome selfishness. Él hubiera podido decir, yo ya terminé aquí, ya me voy. Peter could have said, my work here is done, I'm going home. Lo siento, Jesús, búscate a otra persona. I'm sorry, Jesus, you got the wrong guy, find somebody else. Pedro puso su barca, su posesión más valiosa, a disposición de Jesús. Peter put his most valuable possession, his boat, at Jesus' disposal. ¿Qué cosa le podemos estar negando al Señor? What things are we holding back from God? ¿Cuál es tu barca? What's your boat? ¿Qué simboliza? ¿Qué representa tu barca? What thing in your life is symbolized by this boat? Podría ser tu tiempo, Is it your time, es tu talento, your talent, tu disposición a servir. your willingness to serve? Poner nuestra barca al servicio del Señor trae una gran recompensa. Putting our boat at the service of God brings great reward. Dios es fiel y siempre nos da mucho más de lo que le ofrecemos. God is faithful and always gives us more than anything we could offer Him. El verso 7 dice, entonces hicieron señas a los compañeros para que viniesen a ayudarles y vinieron y se llenaron ambas barcas. If we go to Luke 5:7, it says, so they signaled their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both boats so full that they began to sink. El milagro es tan grande que las redes comenzaron a romperse y tuvieron que pedir ayuda a otras personas. The catch was so great that the net started to break and they had to ask for help from other people. ¿Te recuerdas el punto número 1? La obediencia a la palabra de Dios. You remember point number 1, obedience to the word of God? Me gusta la traducción King James Version, I like the King James Version porque cuando Jesús le dice a Pedro, echen las redes, está hablando en plural. because when Jesus says cast the nets, He's saying it in plural, more than one. Sin embargo, Pedro le dice, en tu nombre echaré la red, singular. But Peter responds, in your name I will cast the net, singular. ¿Te das cuenta de la razón? Jesús sabía lo que iba a hacer. So if you look, Jesus already knew what was going to happen. Y tú tienes que obedecer la palabra de Dios exactamente para que tu bendición sea mucho más grande. And you have to obey the word of God exactly to fulfill God's purpose. Muchos nos estamos perdiendo de una pesca milagrosa por no estar involucrados sirviendo al Dios de milagros. And some of us are missing out on that miraculous catch because we're not involved in what God is calling us to do. El Salmo 6:5, David dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Psalm 6:5 says, among the dead no one proclaims your name. Who praises you from the grave? Este versículo es parte fundamental de mi vida. This verse is a fundamental part of my life. ¿Por qué razón estoy involucrado cada domingo? For what reason am I involved every Sunday? No es porque sea el pastor de español, Not because I'm the Spanish-speaking pastor, porque antes de ser pastor ya estaba involucrado también. because even before I was a pastor, I was already involved. ¿Por qué toco cada domingo? Why do I play every Sunday? Porque es mi pasión y me refiero a este versículo. Because it's my passion, and I refer back to this verse. Y yo sé que algún tiempo mis dedos ya no van a ser lo mismo.
And I know that someday my fingers are not going to be the same. Ya no voy a poder hacerlo con el mismo impacto. I'm not going to be able to do it with the same impact. Y este versículo dice, en el Seol, ¿quién te alabará? And this verse says, in Sheol, who will praise you? Yo quiero aprovechar cada oportunidad mientras esté con vida, mientras mis dedos funcionen, para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. I want to take every opportunity while I'm alive to serve the King of Kings and Lord of Lords. Siempre que Dios nos bendice, es también para beneficio de alguien más, dijo el pastor Larry el domingo pasado. Last Sunday, Pastor Larry said that whenever God blesses us, it's always for the benefit of someone else. Si te das cuenta, los peces alcanzaron para más personas. And if you notice, the fish, there was enough for even more people. Hoy el Señor también puede darte una pesca milagrosa. And today, God can give you a miraculous catch. ¿Estás listo? Are you ready? ¿Estás lista? Are you ready? Algunos ya se les hizo una rutina esa enfermedad. For some people, that illness has already become a routine. Ese conflicto, ese problema. That conflict has already become a routine. Ya lo hiciste parte de tu vida. You've made it a part of your life. Unos aquí creen que Dios no lo ha escuchado sus oraciones. Some people here believe that God hasn't heard your prayer. Algunos de ustedes ya están lavando sus redes, Some of you are already washing your net, cansados, tired, porque lo han estado intentando. because you've been trying. Pero en los peores momentos, en tu peor temporada, But the worst moments of the hardest seasons es cuando más cerca estás de la visitación de Dios a tu vida. is when you're closest to God's presence in your life. En Juan 4, del 1 al 42, In John 4, 1 to 42, encontramos la historia de la mujer de Samaria en un pozo llamado Jaico, cerca de la ciudad de Sicar. we find the story of the Samaritan woman at the well called Jacco. Y mientras esta mujer buscaba la felicidad en diferentes relaciones, And while this woman looked for happiness in different relationships, tal vez tenía falta de amor, perhaps there was a lack of love in her life. quería sentirse apoyada. She wanted to feel supported. Mientras esta mujer Meanwhile, this woman hacía su misma rutina, did the same routine. un día más yendo al mismo pozo, Going to the same well con su mismo cántaro, with the same jar, se encontró a Jesús. she found Jesus. ¿Qué te quiero decir hoy? What I want to say today Que en medio de tu rutina, is that in the middle of your routine, ya sea que estás limpiando tus redes porque no pescaste nada, whether you're cleaning your net because you didn't catch anything, o si vas camino al mismo pozo con tu mismo cántaro, or if you're going to the same well with your pitcher in hand, ahí Dios te va a encontrar. God will find you there. Y hoy, hermano, esta mañana es la oportunidad, And this morning is the opportunity, porque la presencia de Dios está aquí. because the presence of God is here. Y dice su palabra que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. And the word says that he is in the midst of the praises of his people. Nadie aquí está preparado para tener un encuentro con Dios, No one here is ready to have an encounter with God, porque Jesús nunca se acercó a las personas que estaban bien. because Jesus never came only to the people who were ready. Él se acercaba a aquellos que tenían necesidad. He came to the people that needed him. Hay citas There are appointments que tú no planificas. that you don't plan. Estás acostumbrado a hacer un appointment con el doctor You're accustomed to making a doctor's appointment, para cualquier servicio, a service appointment, pero con Dios but with God,
No estás listo A lot of times you're not prepared porque hay citas because there are appointments que el cielo ha planificado para ti. that heaven plans for your life. Y puede ser que en esta mañana And it could be that today hay una cita divina de parte de Dios contigo. there's a divine appointment that God has with you. El verso 4 de Juan, In verse 4, John 4, antes de encontrarse con esta mujer, before Jesus has an encounter with the woman at the well, dice la Biblia, the Bible says y me era necesario pasar por Samaria. that he needed to go through Samaria. Me era necesario cambiarle la vida a alguien. It was necessary to change someone's life. Y el Espíritu Santo podría decir esta mañana, me es necesario moverme por Livermore para tocar la vida de alguien que necesita hoy. And this morning, the Holy Spirit may say it's necessary to pass through Livermore to touch someone's life. Yo voy a pedir que nos pongamos de pie. I'm going to ask you to please stand. Voy a pedir a los compañeros de oración I'm going to ask the prayer partners si pueden pasar al frente. to please come to the front. Y voy a hacer un llamado específico And I'm going to make a specific a call esas personas que están cansadas, que han trabajado y no han visto su milagro. for those that are tired and that have been working but have not seen their miracle. Quiero llamar a aquellos que quieren ver una pesca milagrosa en su vida. I'm calling those who want to see a miraculous catch in their life. Alguien necesita ser restaurado, restaurada. Someone who needs to be restored. Alguien necesita un milagro en su vida hoy. Someone who needs a miracle in their life. Y yo te voy a pedir que pases al frente. I'm going to ask you to come to the front. Esto significa humildad. This is what humility Esto looks significa like. decirle, Señor, yo te necesito hoy. This is saying, God, I need you today. Hoy tienes la oportunidad de tener tu pesca milagrosa. Today you have the opportunity for your miraculous En catch. Juan 11:40 Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. John 11:40 says, Jesus said to her, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Cerremos nuestros ojos. Close your eyes. El altar está abierto. The altar is open.